ने की खुद जिक्र कैपेसिटी पे किया तो तो आप मैं शक कर आपसे सकते पूछूं, हैं। लोग तो फिर आप सबके कॉम्प्रोमाइज्ड या कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप ऑफ पीटीआई का ताना भी देते हैं ना। नहीं, आप मैंने मेरी मुझे ये बताइए कौन से पागल के बच्चे हैं जो ये कहते हैं कॉम्प्रोमाइज है। एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि जमानतें भी मुस्तरद हो रही हैं, सीटें भी जा रही हैं, सजाएं भी हो रही हैं। कॉम्प्रोमाइज लोगों को सजाएं होती हैं, कॉम्प्रोमाइज लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज लोगों की दरखास्तें जमानतें खारिज की जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बाकी किसी ने को प्रोपेगेंडा करना है तो हमारे खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडे की मशीनें ऑन है, वो करते रहे। ये जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी पे देखिए जी, एक सियासतदान के लिए उसकी सीट और उससे बढ़ के 10 साल सजा। मैं आप देखें 10 साल सजा कोई आप समझते हैं आसान काम है? घर बैठ के ट्वीट करना या सोशल मीडिया पे बयान देना या बैठ के असेंबली में तकरीर कर देना, उसके मुकाबले में 10 साल। किसी ने कहो ना तेन मैंने बढ़ाने 5 साल वास्ते तू 10 साल वास्ते जेल चला आप जाएगा वजीर तू। आला के बड़े करीब हैं शेख साहब, क्या इस साल के आखिर तक वो वजीर आला रहेंगे? देखिए मैं वजीर आला के हवाले से अगर कोई बयान का जवाब भी देता हूँ ना तो कई लोगों को इस पर मौत पड़ जाती है, और उस मौत पे वो कहते हैं कि ये देखें ये अपने ही लोग हैं तर्जुमानी सर वो। फलानी और टीवी हाँ। बकवास करनी शुरू कर देते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। मैं पूरे पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर केपी की हुकूमत हमारी वाहिद हुकूमत है। इस वक्त तक केपी की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ये इमरान खान की हुकूमत है। अली अमीन खान को इमरान खान की टिकटों पे बने हुए एमपीए सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक भी एमपीए उसको छोड़ के नहीं गया है। ये इनकी क्या जरूरत है, ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। इनके पास नंबर होता ये मैनेज कर सकते, तो फिर ये वो कहते हैं ना वो सेल्डम बाइट वाली बात है, फिर ये कर चुके होते तो जो शेख इन्होंने साहब, करना है। 9 ये में क्या मुकदमात में जमानतें मंसूख हो रही हैं, जमानतों के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा रही हैं। अब आने वाले दिनों में कमोबेश सालिम जमात तो आपकी सजा याफ्ता ही होती दिख रही है। बका की इस जंग में और सर्वाइवल में आप कौन सी ऑप्शन आपके पास है? जब तक कायद खड़ा है इस जमात का बच्चा बच्चा खड़ा है, लोगों को सीटें देनी पड़ी, लोग सीटें दे देंगे। लोगों को जेलों में जाना पड़ा, लोग जेलों में चले जाएंगे। लोग रुपोश हुए चले जाएंगे, रुपोश हो जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे, सीटें छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। जब तक कायद खड़ा है लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। जो सियासी जमातें जिस तरह करती हैं हम उसी तरह रिएक्ट करेंगे। हम कोई जत्था या कोई इस किस्म की सर, अब जमात नहीं मसला है। ये है कि आइन और आपकी अपनी कानून के सफ़ों में भी बड़ी सख्त बदएतमादी है ना। यू आर ऑल्सो नॉट अलाइंड और कोऑर्डिनेटेड और ऑन वन पेज। शाह महमूद कुरैशी 4 मुकदमात से तो बरी हो चुके हैं, अब मजीद उनके 6 मुकदमात बाकी हैं। बरियत का इम्कान है उनका, बताया जा रहा है। सो अगर वो जमात की क़यादत वक्ती तौर पर संभाल लें, क्या ये इख्तलाफात काबू में आ जाएंगे आपकी नज़र में? अगर वो बरी होके बाहर आ जाते हैं तो वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के, और फिर पार्टी को प्रैक्टिकली रन कौन करेगा इसका फैसला तो इमरान खान साहब ही करते हैं। शेख साहब, इन और द तो कोई प्रोसेस जायदादें जब्त करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, इस हवाले से आपकी पार्टी ने कुछ कहा नहीं अभी तक? तो अभी ये इस पे बिल्कुल हम बड़े हैरान है कि ये पहली दफा हो रहा है कि साथ कन्विक्शन है। यूजुअली ये होता है कि बंदा इश्तिहारी हो तो जब तक ना पकड़ा जाए तो उसको मजबूर करने के लिए वो इजाज़तें वगैरह अपने नाम करवाते हैं, उसकी उसके 88 के ऑर्डर करते हैं, उसके तहत ये कार्रवाई होती है। मगर यहाँ नया काम हुआ है जी, पहली थोड़ा दफा। मतलब हैरान यहाँ ही हैं बहुत आप से लोग अभी काम तक। पहली दफा हो रहे हैं और नए नए हो रहे हैं। वो लोग बेचारे वो ऑलरेडी उनके तबाह हो गए हैं जी, कारोबार रोजगार मुआश खत्म हो गए हैं लोगों के। एक के नहीं सबके। आप देख लें, आपने ये बिलाल एजाज की भी कुर्की जो है उसके ऑर्डर हुए थे। राय हसन नवाज की ये गुजरांवाला किसी केस में कुर्की के ऑर्डर हुए थे। इसी तरीके से इन 4-5 के अलावा बहुत सौ के और के भी ऑर्डर हुए। मगर आप दूसरी तरफ देखें कि फैज का मौका फैसला बाद में ही था, उसकी जायदाद कुर्की के भी ऑर्डर हुए। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वॉश हो गया, क्लीन हो गया, उसकी जायदाद भी बच गई और वो बरी भी हो गया केस नहीं में। तो जब आप जानते हैं ये सब कुछ हो रहा है, हैरानी क्यों है? हुकूमत तो बार बार फिर भी मुज़ाकरात की ऑफर दे रही है, कल भी दी फिर से। सर, अहले सियासत के पास ही जाके अपने कबीले की इज्जत है ना शेख साहब। अभी आइनी तरमीम हो, एहतजाज करने वालों पर सख्ती हो, गिरफ्तारियां, अदालती फैसले जो आप गिनवा रहे हैं, हुकूमत तहरीक इंसाफ की सियासत में गुंजाइश को तो महदूद करती दिखाई दे रही है। बट यूर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग। वो एंगेजमेंट ऑफर करते हैं, पकड़ लें हाथ सर। जब भी कभी कोई पुरअमन आईनी एहतजाज की हम कॉल देते हैं, उस वक़्त ही आगे से जब मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो वो फिर वर्कर ये समझता है कि जी अब कोई बात चल निकली है, तो हमने शायद इसको वो नहीं करना, तो ये उसको सबूताज करने के लिए करते हैं। मुज़ाकरात तो खान साहब ने कहा था कि बेशक दोनों पार्टियों के साथ हमारी कंसर्न्स हैं मैंडेट चोरी के हवाले से, मगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इधर नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए
ہم نے وہ چیز بھی جو ہم بار بار آپ کو کہتے رہے، میں آپ کو کہتا رہا، پوری پارٹی آپ کو کہتی ہے ٹاک شوز میں کہ نہیں یہ نہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے، بیٹھے نا وہ خان صاحب کے کہنے کے اوپر بیٹھے تھے اور کیا کنسرن تھی یہی کہ چیزیں آگے چلیں. تو کوئی یہ کہے کہ ہم جو ہے نہیں کرتے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. چیزیں سیریس بھی ہونی چاہیے. لیٹس ناٹ انگیج ٹو ویسٹ ایچ ادرز ٹائم. اچھا تو شیخ اگر صاحب، اب یہ آپ غیر حاضر رہے ایوان سے کٹھن اتنی دیر، مگر اب آپ نے وہ میٹر تو کل ریزالو کر لیا، آپ کو مزید گنجائش دے دی گئی ہے، مگر اس ایوان میں ترمیمی بل کے تحت قومی سلامتی کو لاحق سنگین خطرات پر ایک مشتبہ افراد کی پیشگی گرفتاری کی اجازت کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیموں کے ذریعے بڑی ٹھوس تحقیقات ممکن ہوں گی اور مسلح افواج اور سویلین اداروں کو مشتبہ افراد کی حراست کا ایک جو لیگل اختیار ہے وہ مل گیا ہے. سو پی ٹی آئی کو کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ کہ یہ قانون اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیں اگر تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر تو ہم سب سراپا احتجاج ہیں کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر تو اس ملک میں ایک قانون دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہو پھر تو ٹھیک ہے. میرے پہ اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد میرے پہ دہشت گردی کے پرچے ہیں. آپ مجھے جانتی ہیں کئی سالوں سے میں کتنا بڑا دہشت گرد ہوں. مجھے بتائیں بلال اجاز کتنا بڑا دہشت. احمد بچر نفیس ترین آدمی پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر. ٹھیک ہے جی، شاید مکھی بھی نہ ماری ہو کبھی. مطلب میں ویسے نہیں کہہ رہا. دہشت گرد 10 سال سزا کتنا بڑا دہشت گرد ہے. آپ مجھے بتائیں یاسمین راشد کتنی بڑی دہشت گرد. یہ سارے دہشت گردی کے اندر سزا ہو گئے. عمر چیمہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے. عمر یوب کتنا بڑا دہشت گرد ہے. شبلی فراز کتنا بڑا دہشت گرد ہے. تو اس ملک میں جہاں پہ آلریڈی اینٹی ٹیرر ایکٹ کی دفعات کے تحت قومی لیڈران کو، عوامی نمائندوں کو 10 سال سزائیں ہو چکی ہیں، اس ملک میں جب اس قسم کا لا آتا ہے تو پھر خدشات کنسرنز جینون ہوتی ہیں اور وہ ہیں اور بالکل اس پہ سراپا احتجاج ہے. کل ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس حکومت کو یہی قوانین کل ان کے خلاف بھی استعمال ہوں گے. تو اگر تو یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہو تو 100 بسم اللہ. دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ہر پارٹی نے کھل کے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے کہ یار دہشت گردی مکے گی تو پاکستان کا فائدہ ہے نا جی. امن آئے گا، یہ دہشت گرد یہاں سے ختم ہوں گے، جو بھی ہوں گے تو اب سر ہمارا فائدہ آئین کے ہوگا. منافی تو کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا نا، یہ تو سپریم کورٹ نے بھی حکم دے رکھا ہے. تو بنیادی آئین کے منافی قانون سازی جب نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے تو آپ لوگ چیلنج کریں گے اسے عدالتوں میں؟ سیکشن 11 میں بھی تبدیلی کر کے لفظ حکومت شامل کیا جا رہا ہے. سر اس قانون کے تحت کسی بھی فرد کو پہلے 3 ماہ اور پھر 3 ماہ مزید بھی نظر بند رکھا جا سکے گا. تو یہ تو ناگزیر تھی قانون سازی. وزیر قانون بھی اپنا موقف رکھتے ہیں کہ امن و امان کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے. بالکل جی، ہماری جو لیگل کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اس کو راجہ صاحب ہیڈ کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب. وی ول ہیو اے میٹنگ سون انشاءاللہ، میبی ٹمارو اور ڈے آفٹر. جیسے وہ اس کو کریں گے اینڈ اس میں ہم لاسٹلی شیخ صاحب، خان صاحب کے صاحبزادے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ویزے لگ گئے نہیں لگ گئے، کیا سٹیٹس ہے سر؟ دیکھیں یہ پلان تو وہ خود بتائیں گے جی. پارٹی تو ان کا فیملی کا پلان فائنل نہیں کرتی. فیملی اپنا پلان خود فائنل کرتی ہے. وہ آنا چاہیں گے تو 100 بسم اللہ جی. وہ ان کے والد صاحب تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بچوں نے بھی کہا ہے کہ ہم آئیں گے. وہ کب آئیں گے آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں نئے کاپس اور وہ ویزوں کا سارا آپ نے دیکھا. ہم نے ٹریکنگ نمبرز بھی شیئر کیے مگر ہمیں بھی تب اس پہ کوئی جواب نہیں ملا. بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف. ویری شارٹ بریک، we're going to be right back.